Horon TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli ka ye aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ deliko o bila ka gɛlɛ dɔnkili ɲɛguwan ye wa an deliko an tɛ a dabila ka aw baro ka tila ka aw kalan k'a to fo aw sigiɲɔgɔn la o bɛ kɛ anw taabolo ye sanga n'a waati o de la an bɛ to ka sijaw ta minnu bɛ jamana kɔnɔna na walasa maliyɛnw aw bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna na a b'a dɔn nin tile filanin kɔnɔna na Mali kɔni sijɛba bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛla na an balila ka kibaruya dɔw mɛn kibaruya min bɛ Dubayi kun kan n'o ye ka ɲagati wale ta ka se ka adamadenw ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o ye sijɛ ye maa tɛ se k'i da de fɛn min kan a ka kan an ka hakili jagabɔ mun de bɛ na ni nin waleya n'a ɲɔgɔnna ninnu ye ni n'a ɲɔgɔnnaw fɛnɛ kɛra maa minnu b'a degun kɔnɔna na fura jumɛn kan ka se ka sɔrɔ walasa ka se ka dɛmɛ don u ma o bɛna kɛ an ka bi hakili jagabɔ fɔlɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen toujours bɔlɔlɔ sanfɛ toujours an y'a ye fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ sisan nɔ ni o ye nɛni jugu ye Mali kɔnɔ an kun ma dege nɛni ninnu na hali mɔgɔ tɛ i dɔgɔnin nɛni kuma tɛ sisan nɔ a kɛra nɛni yɛrɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛdaw kan donc mɔgɔba t'a la bilen mɔgɔden t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ nɛni mun de nana an sɔrɔ ni nin ko bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ sisan fura jumɛn fana kan ka sɔrɔ a la o bɛ kɛ an ka hakili jagabɔ fila ye wulada in na walasa ka se ka o baro kɛ an y'an ci bila an balimakɛ ma wa an denkɛnin fana don ni ale ye Dawuda Gindo ale tɛ an ka kɛnɛ ye mɔgɔ kura ye bilen mɔgɔ kɔrɔlen don a bɛ na an ka mission caman participer donc il est psychologue association malienne des psychologues ale y'o mɔgɔ ye Dawuda Gindo i bisimila. I ni ce n bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ fo cɛ ni muso ko ni yankuma Horon TV fana baarakɛla cɛman fara a musomanw kan n b'u fo n'u ka cɛsiri la n'u y'an wele wagati o wagati ni nisɔndiya de don ni boli de don n bɛna wele jaabi donc u bɛ baara min na hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan nin fana de ye jamanajɔ ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ ni waati min na sujet min kɛlen don ka jamana kunkan minɛ a ka kan mɔgɔ minnu ye bu intéressé jamana interaction na n'o ye l'étude des faits sociaux ye u ka wele ko hakilina di an ka bilasirali di o fana tɛ san sɔrɔ ni aw kunnafoni didaw tɛ donc aw ni ce a ka baara la. D'accord ayiwa foli kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na kuma daminɛ la an bɛna kuma thème belebele fila kan thème fɔlɔ o ye Dubayi ye hakili la bɛɛ lajɛlen y'a bɔra kalama dɔgɔkun tɛmɛnen na a kuma durudurula kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla na k'a fɔ ko réseau bɛ Dubayi réseau min bɛ ɲagati wale ta ka se ka adamadenw sɛgɛrɛ très généralement a bɛ ta ka musolakaw de sɛgɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ la adamadenya depuis diɲɛ lawale la u b'a fɔ le vieux métier du monde ni o ye yɛrɛkun feere ye mɔgɔw tun bɛ o ta k'o kɛ mais sisan nɔ a bɔra o kɔnɔna na bilen yɛrɛkun feere yɛrɛ kɔni o dɔgɔyara a ko la bilen a kɛlen bɛ ka waleya wɛrɛw ta k'a sɛgɛrɛ ni ka adamaden ɲɔgɔn ta k'a comparer baganw ma ou bien ka se ka a bila ani baganw ka jɛ walima ka se ka banakɔtaw kɛ i adamaden ɲɔgɔn na donc an y'o olu vidéo ye an tilala ka dɔw fana ka témoignage ye réseau sanfɛla na minnu yɛrɛ y'a fɔ ko a wale taara ka u sɛgɛrɛ donc o de kɛra hakili jagabɔ ye wulada in na n'an bɛna kuma fɛn min kan ani hakili dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Dawuda Gindo ye n'ale ye psychologue ye ayiwa Dawuda Gindo kuma ɲɛbila la an filɛ k'a fɔ sisan Dubayi ko in ayiwa yanni kuma ka daminɛ fɔlɔ an ka don a sujet yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ a ko kan dɛ. Dubayi tiɲɛ don n'i ye diɲɛ kunnafoni ta k'a lajɛ saba sira o saba sira a bɛna filanan na ou bien a bɛna fɔlɔ la parce que wale don wale min ni a bɛ tɛmɛ miiri kan a bɛ tɛmɛ miiri kan mun na a wale kuraw tɛ mais k'a kɛ phénomène ye k'a kɛ réseau ye k'a fɔ ko fo mɔgɔw bɛ bɔ jamana ni jamana ka taa a wale kɛ o de ye fɛn ye fɛn min kan ka an bila ka miiri k'a fɔ an ka kow yɛrɛ bɛ ka taa min an ka tagabolo bɛ ka taa min an ka adamadenya bɛ ka taa min sinon n'i ye Dubayi ko in ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogoya min na kuma ɲɛbila la mɔgɔw bɔra bɔlɔlɔ sanfɛla la dɔw yɛrɛ ye u ka page personnel c'est à dire u ka page bɔlɔlɔ sira page kan u ye sɛbɛnni kɛ ka témoignage kɛ dɔw yɛrɛ kɛra maa ye maa minnu ye a walew kɛ n'u bɔra ka kuma dɔw fana ta
video y'u janfa ou bien photo y'u janfa wale ninnu na wale ninnu ye jumɛn ye o ye ka cɛnimusoya jɛtɔ ɲɔgɔn fɛ ka banakɔtaga kɛ a tigi da kɔnɔna na o walew yera a la walew fana yera a la tuguni minnu ni bogotigini dɔw ni baganw jɛra n'a bɛ f'o ma zoofili o ye wale ni adamaden ni bagan bɛ jɛ parce que plus généralement an bɛ pédophilie de dɔn o ye wale min mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin minnu ma se cɛnimusoya ye ka o wale k'o la o ye pédophilie ye donc nin ye zoofili ye ni mɔgɔninfin ani bagan ka jɛ a bɛ se ka kɛ bagan fɛn fɛn mais a kɔni ka kɛ bagan ye dɔrɔn donc o video ninnu fana olu yera Dubaï ni waati laban in na bɔlɔlɔ sanfɛla la maintenant an kan ka question poser a question fila bɛ adresser n'an ko an b'a poser an b'a adresser mɔgɔ fila la o mɔgɔ fila ye jɔn ye mɔgɔ minnu bɛ wale in kɛ ani mɔgɔ min bɛ t'u yɛrɛ di wale in ma donc mɔgɔ minnu bɛ wale kɛ i b'a dɔn k'a fɔ adamaden fɛrɛlen bɛ fɛn caman kɛ n'i ye adamaden yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ kɛ cɛ kunda a bɛ kɛ muso kunda fɛn dɔ b'an na n'a bɛ f'o ma sadique c'est-à-dire instinct sadique o bɛ mɔgɔ la o ye fɛn ye waati dɔ la fɛn min bɛ yen n'i bɛ plaisir sɔrɔ a la k'a sɔrɔ normal tɛ i b'a kɛ normal tɛ i bɛ t'a sɔrɔ société tabiya tɛ mais a kɛtɔ a wale kɛtɔ a b'a tigi dɔɔni torturer wale don wale min bɛ dankari kɛ a hakɛ la mais e bɛ plaisir sɔrɔ a wale la donc i b'a ye k'a fɔ a kɛbaga ninnu u b'o o de kɛ parce que ni cɛ ni musoya ta k'a lajɛ a kɛkun de e ka se ka nafa sɔrɔ a la n'o ye nisɔndiya ye donc a nisɔndiya kɔnɔna na dɔw bɛ hali objets fana utiliser a la u bɛ yɔrɔ objets yɛrɛ utiliser a la ka taa muso kunda ou bien ka taa cɛ kunda donc nin wale ninnu an y'a ye k'a fɔ plus généralement cɛw de impliqué len don a la Dubaï olu de b'a kɛ npogotigininw na wa npogotiginin fanba bɛɛ ye farafinna n'an k'o ma Afrique olu npogotigininw de ka ca a la donc n'i ko i b'a définir sisan k'a fɔ nin wale nin de y'a to k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin wale kɛ Dubaï k'a fɔ nin de y'a to k'a fɔ personnellement ou bien nin de y'a to u y'a kɛ o fɔli bɛ gɛlɛya parce que pour que i ka évaluer il faut que i k'a tigi diagnostiquer k'a dɔn k'a fɔ problème jumɛn de b'a la a bɛ ka kɛ mais an bɛ misaliya damadɔ dɔn pour que mɔgɔw ka se k'a faamu i b'a ye k'a fɔ fana den ka éducation b'o kɛ den min labɔnna violence kɔnɔna na ni waati bɛɛ a mansaw bɛ ɲɔgɔn bugɔ u bɛ ɲɔgɔn ko gɛlɛnw ni gɛlɛnw kɛ ɲɔgɔn na den min lamɔnna o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ n'o kɔrɔbayara i b'a ye a bɛ se ka révolution révéler façon fila la façon fila soit n'o y'a sɔrɔ cɛ de tun bɛ se muso la a wagati i b'a ye k'a fɔ a bɛ to ka ninjuguya walew ta ka cɛ sɛgɛrɛ mais a bɛ se ka kɛ fana a bɛ manifester la cogoya wɛrɛ la a bɛ ni gɛlɛya walew ta fana ka muso sɛgɛrɛ donc a b'a fa a bangebaa cɛ ma a b'a fɔ a b'o imiter donc o bɛ na n'a ye mais o cas contraire dɔ fana bɛ yen a bɛ se k'a fɔ a bɛ revanche kɛ a bangebaa muso ma ka revanche a b'o kɛ donc fɛn fɛn bɛ yen donc min kɛra ba la a b'a se k'o tajuru saraw kɛ donc o bɛ na éducation kɔnɔna na o éducation wagati donc o processus fana bɛ se ka na n'a ye mais n'a hadamaden fana fɛrɛla ni éducation tiɲɛna a yɛrɛ bolo fɛn dɔw bɛ yen a b'a fɔ a b'a kɛ min bɛ bɔ société tabiya yɛrɛ kɔnɔna na parce que waati dɔ la n'adamaden i ɲagara ka se sanfɛla dɔ la i bɛ bɔ norme kɔnɔna na i yɛrɛ b'a essayer k'a fɔ k'i bɛ norme dɔ établir donc mara la i tɛ garde fou ye a kɔnɔna na est ce que nin wale in yɛrɛ mɛ kɛ Dubaï nin est ce que nin ka ɲi t'o ɲɔgɔn ye parce que an y'a ye o fɔ minnu b'a kɛ nin waribatigiw de b'a kɛ c'est des milliardaires olu bɛ nin wale in ta k'a kɛ donc ka tila k'o adamaden ɲɔgɔnw yɛrɛ sɛgɛrɛ wari caya kojugu de fana nana ni nin ye wa ou bien mun de don bon an tɛ se k'a fɔ ko wari caya kojugu nana n'a ye parce que mɔgɔ bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ wari bɛ mɔgɔ minnu kun ka tɛmɛ Dubaï mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ o mɔgɔ dɔw kan donc an tɛ se k'a fɔ wari
caya kojugu don mais n'i y'a ta k'a lajɛ parce que an sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔɔni Dubaï éducation kan i b'a ye k'a fɔ éducation min don éducation sexuelle tɛ a kɔnɔna na a milieu kɔnɔna na donc o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye cɛ ye hali kafoɲɔgɔnya la furu bato la i kan k'a kɛ cogo di i bɛ taa sira jumɛn fɛ e kan k'i yɛrɛ makaran cogo di donc sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ u ka fɛnw caman na n'a bɛ f'o ma éducation sexuelle o t'a kɔnɔna na donc o bɛ se ka kɛ a problème ba ye mɔgɔ min lamɔnna o condition kɔnɔna na n'a ma information wɛrɛ sɔrɔ ou bien n'a ma se ka a yɛrɛ rattraper joona i b'a ye k'a fɔ côté sexuel la a bɛ se ka fɛn wɛrɛw développer minnu bɛ taa norme établie la société la. D'accord. Ayiwa Dawuda Gino ko dɔ min dɔ foro dɔ mugan a bɛɛ kun ye a ka se kɔnɔ an ka jɛmukan sigi kun ye ka se ka ko in yɛrɛ analyser k'a dɔn ko in ye kun jumɛn ye ale ni fura jumɛn kan ka sɔrɔ a la bon an y'a ye nin ko in kɛlen témoignage damadɔw kɛra dɔw a fɔra ko dɔw kɔni bɛ taa ten olu yɛrɛ de y'a laɲini ka taa u y'a dabɔ a kama mais an y'a ye k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ taara olu piégera a kɔnɔna na dɔw ka témoignage u piégera a kɔnɔna na u nɛn ka taa n'u y'u ta baara d'u ma donc u selen passeport min nan'u la donc u yɛrɛ sɔrɔ nin système in kɔnɔ u tɛ ka se k'u yɛrɛ bɔ a la bon o kɔni témoignage bɛɛ bɛ yen mais an dun b'a dɔn k'a fɔ droit de l'homme mɔgɔw bɛ yen nɔ et en même temps association bɛ yen nɔ minnu bɛ musow ka hakɛw fɛnɛ tangali kama mais nin ko in kelen an ma olu si ka kuma mɛn surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ an ma olu si ka fɛ o bɛ fɛn ka faamuya cogo di or que an dun b'a mɛn k'a fɔ ko ni i da di degun kɛtɔ la a bɛ i n'a fɔ e dɛmɛna degun min ka degun kɛ i dɛmɛna o tigi fɛ. Merci beaucoup. I b'a dɔn k'a fɔ an bɛ société kɔnɔ ni a fɔra cɛ ni musoya dɔrɔn mɔgɔw bɛ siran k'u da don a la hali n'o y'a sɔrɔ u b'a kalama mɔgɔ caman bɛ siran k'i da don a la or pourtant phénomène don an kan k'an da don a la o t'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu fana bɛ taa bɛɛ bɛ taa Dubaï u bɛ nin walew kɛ mais a bɛ na ni fɛn n'an k'o ma psychose n'o ye sigasigana yɛrɛ ye ɲɔgɔn na dɔw bɛ taa Dubaï u t'a dɔn k'a fɔ nin fɛn yɛrɛ ye mun ye u t'a phénomène dɔn a t'u ka sira la mais a bɛ kɛ wale ye u kɛrɛfɛ mɔgɔw u furu ɲɔgɔnw ou bien u ka kabila mɔgɔw bɛ se ka u la parce que an ka dɔn fana Dubaï ye carrefour ye ni jago bɛ kɛ yen kosɛbɛ donc jago fanga ka bon Dubaï dɔw bɛ taa a jago kama n'i ye wale in ta k'a lajɛ musomanin dɔw bɛ npogotiginin dɔw bɛ yen an ka npogotiginin dɔw bɛ yen u bɛ taa yɛrɛ feere u bɛ wuli ka taa yɛrɛ feere yɛrɛ kama mais dɔw fana bɛ yen u bɛ piéger soit u nɔfɛ mɔgɔw fɛ u terimuso dɔw fɛ ou bien bɔlɔlɔ sanfɛla mɔgɔ dɔw b'u nɛgɛ ka voyager n'u ye ka t'u bila ni réseau in kɔnɔna na depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ intérêt mun sera ni ninnu fila ye kelen tɛ donc mɔgɔ min bɛ yen ni ale b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ taa yɛrɛ feere kama a bɛ taa fɛn kama a b'a dɔn k'a fɔ nin wale cɛjugu in de b'a ɲɛ i b'a ye k'a fɔ o ka kan ni dɔnni ka kan fana tɛ kelen parce que dɔn i balila k'i yɛrɛ ye situation dɔ kɔnɔ situation min i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ bilen donc après même ni événement ninnu banna i b'a ye hali ni hakili dɔgɔtɔrɔw kan ka prise en charge kɛ a démarche tɛ kɛ kelen parce que dɔn déception n'ale sɔrɔ a trahira parce que promesse dɔ tɛ nin na o ma se ka kɛ mais dɔn ta ale b'a dɔn donc a préparer le psychologiquement k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ kɛ ale jɛra n'a ye a jɛra n'a ye ka taa mais wale don wale min n'i bɛ situation normale la n'i ka santé mentale ka ɲi a t'i bila k'a kɛ parce que kafoɲɔgɔnya la kɛta tɛ kɛfɛn tɛ adamaden ni bagan ka jɛ o tɛ kɛ fɛn banakɔtaga ka kɛ mɔgɔ da kɔnɔ ou bien mɔgɔ ɲɛda kan o tɛ kɛ fɛn donc ni e jɛra n'o ye déjà mentalement problème bɛ e da la donc n y'a fɔ cogoya min na fana an ka société la c'est vrai an fana bɛ avancer la ni éducation sexuelle ta k'a lajɛ an bɛ avancer la ni arabu jamana caman ye parce que waleya cɛjugu caman bɛ kɛ yen fan fɛ minnu tɛ kɛ an ka société kɔnɔ mais bi fɛn wɛrɛw donna an ka tabiya la ni réseaux sociaux tɛ peut-être nin tun bɛ waati caman kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama donc o b'a yira k'a fɔ hali an ka éducation na dimension réseaux sociaux an ka éducation sexuelle la an k'o ta en compte parce que fɛn caman bɛ ci o fɛ fana fɛn mɔgɔw bɛ se ka don internet ou bien logiciel kɔnɔ ka fɛn caman monter ka action caman kɛ min bɛ instinct sadique développer mɔgɔw la ni mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko u b'a
a waleya la raison pour laquelle mɔgɔ minnu bɛ cɛnimusoya ja lajɛ n'a bɛ f'o ma ko porno i b'a ye waati caman u b'a ye u b'a fɔ u b'a imiter o de pourtant u bɛ ɲina fɛn minnu kɔ fɛn feeretaw de don min ninnu bɛ yen ni a tɛ norme si repond ala o jajugu kelenw de la i b'a ye k'a fɔ souvent i bɛ musow ni baganw jɛtɔ ye donc ni o ma don denmisɛnninw ka éducation sexuelle kɔnɔna na u b'o olu jaw de ta ka a normaliser parce que a ma f'u ɲɛna en avance k'a fɔ nin ye fɛn min ye kunnafoni ma d'u ma u ka bɔ a kalama k'a fɔ waati min na nin ye fɛn min ye donc ni société bɛ yɛlɛma il est important fɛn caman bɛ yen fana an k'o fara an ka éducation d'accord mais Dawuda a bɛ fɛn tɔ terme dɔ fɔ a ka fɛn na n'o ye sixième sens ye bon a dun bɛ fɔ ko musow sɔmi ka jan kosɛbɛ u bɛ kewuya joona fɛnw na mais ka taa ye mɔgɔ kan na ka na proposition kɛ e ye a tɛ dɔn a tɛ foyi k'a fɔ ko na Dubaï a bɛ jɔ n'i ka billet d'avion ye a bɛ jɔ ni na a bɛ jɔ ni e fɛnɛ k'i ta o la ten i somɔgɔ tɛ foyi tɛ est ce que ɲankili tɛ ta ka olu fɛnɛ sɛgɛrɛ dɔɔni ɲankili ye kosɛbɛ mɔgɔw fɛn fɛn yera a ko la mɔgɔ minnu bɛ yen k'u piéger a kɔnɔna na k'u piéger a kɔnɔna na je dis bien ɲankili kan ka ta ka olu bɛɛ sɛgɛrɛ i y'a fɔ sixième sens effectivement adamaden bɛ exciter de en fonction a bɛ taa bi mun ka d'an ye surtout an ka npogotigilakaw ni une semaine kɛ Dubaï n b'a photo ta n b'a bila ni 2 jours kɛ Dubaï ni hôtel la n b'a photo ta n b'a bila donc i b'a ye k'a fɔ o ye wale bɛɛ bɛ fɛ ka niveau dɔ bɛ société kɔnɔ k'o bonya ni o ɲanga sɔrɔ ni Dubaï taga ye donc o waati bɛ kɛ o fɛn bɛ se ka kɛ fɛn fana ye min bɛ fili ka i bila fili kɔnɔna na bon communication fana b'a la parce que souvent proposition bɛ kɛ npogotigininw ye u b'a dɔn k'a fɔ ni u y'a fɔ u ka du kɔnɔ n'u y'a fɔ u ka danayamɔgɔ sɛbɛlama dɔ ɲɛna a tigi tɛna jɛn n'a ye donc o kama u b'a dogo sinon n'i communiquera ka ɲa i b'a ye k'a fɔ fili dɔw bɛ yen o tɛ i sɔrɔ donc nin bɛɛ de ye communication nafa o de la an ko éducation sexuelle a tɛ limité o dɔrɔn na mais nin bɛɛ de ye a nafa ye a ka se ka don an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na ka an kɔlɔsi d'accord ayiwa o b'a to an bɛ don proposition de solution kɔnɔna na parce que an b'a ye ko ni ko ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma diɲɛ yɛrɛ depuis diɲɛ yɛrɛ dara nin n'a ɲɔgɔnna walew caman bɛ kɛ parce que an ye esclavage ye ka tɛmɛ ka colonisation ye donc olu bɛɛ kɛlɛla donc ni n'a ɲɔgɔnnaw fɛnɛ nana fura kan ka ɲini a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an bɛ se ka segin normal la comme i yɛrɛ y'a fɔ c'est pas des choses normales donc an mago bɛ min na an ka segin normal kɔnɔna na ayiwa a yɛrɛ bolo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a kow la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ depuis ala ye diɲɛ dan don min na waati kɔlɔlɔ bɛ yen n'i ye diinɛ ta k'a lajɛ diinɛ bɛɛ bɛn'a kan ko ala ye Luti ka fɛn tiɲɛ effectivement ka da mun kan ka da alakira ka da nin wale ninnu dɔ kan donc a ko c'est vrai an seginna ka na mais a hakili d'an ma a ye porte de sortie wɛrɛw d'an ma bi an bɛ baara kɛ ni o hakiliw ye ne a fɔ ma ko an psychologue ye d'abord comme n ye éducation fɔ fɛn bɛɛ base ye éducation ye fɔlɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ ni i jiginna dɔɔni an ka société an ka kabilaw kɔnɔna na npogotiginin kun tɛ taa furu la ten npogotiginin kun tɛ cɛ dɔn ten société secrète de tun bɛ a kun bɛ étape par étape a bɛ ladɔnniya a bɛ kalan cɛnimusoya kɛcogoya la a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda donc bɛɛ kun bɛ initier dɔɔni fo don min na ka t'i di furu ma i b'a ye k'a fɔ hali n'i dira furu la fili dɔw bɛ yen olu t'i sɔrɔ bi olu valeurs an y'olu perdu an ka société kɔnɔ olu t'an bolo bilen donc olu t'an bolo même ninnu fana b'an bolo pour que an ka se ka denmisɛnninw bilasira cɛ kunda muso kunda Dubaï dɔrɔn tɛ mais hali bana dɔw bɛ yen minnu bɛ yɛlɛma mɔgɔw la via sida b'o la bana wɛrɛw b'o la donc a bɛ kun de ka denmisɛnninw bilasira u ka tanga ka bɔ nin ko ninnu bɛɛ ma c'est vrai bi dɔw taara Dubaï a y'olu sɔrɔ mais dɔw wɛrɛw fana bɛ yan bana wɛrɛw bɛ se k'olu sɔrɔ ni u ma kalan ni u ma bilasira donc an kan k'u kalan an kan k'u bilasira an man kan ka kɛ fɛn min n'an b'a dogo la
parce que n'a y'a dugu la n'u u bɔra kalama u yɛrɛ n'o de fɔ u bɛ situation dɔ ta ka normaliser ka sɔrɔ a man ka normaliser donc temps de communication de b'o bɛɛ la donc an hakili to denmisɛnninw ka communication na donc an denmisɛnninw fana an sifinnakaw ni proposition kɛra an ye an ka kuma n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye an ka kuma n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye u k'an bilasira pour que fili dɔw bɛ yen an kana don o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu piégera n'u kun ye communication ɲɛnama kɛ n'u entourage ye i b'a ye fili dɔw bɛ yen o t'u sɔrɔ o fanga o kan ka bonya donc autorité fana kan ka impliquer parce que munna autorité kan ka impliquer i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ taa n'a ye u bɛ nafolo ninnu ci transaction de bɛ kɛ a tarasiw de bɛ yen donc souvent dɔw bɛ fɛn dɔw financement dɔw kɛ nafolo bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ nafolo bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ effectivement Mali kɔnɔ surtout Mali yɛrɛ o problème yɛrɛ bɛ yen i b'a ye tubabu jamana na ni nafolo sugu dɔ y'i bolo i bɛ k'a dépenser a bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn cogo min mais Mali la ni nafolo ye mɔgɔ bolo i bɛ k'a dépenser n'i ye ɲininkali kɛ i b'a fɔ karisa e ye ɲɛngo de wari min b'a bolo a ɲɛngoya b'i la or que donc o bɛɛ éducation ye parce que éducation tɛ champ d'an ma an ka investir dɔ ka réalité la pour que k'a tigi orienter o bɛɛ ye faamuya de donc an kan ka faamuya kɔrɔta k'a fɔ waati dɔ la sɛgɛsɛgɛli dɔw kun ye k'anw yɛrɛ kana sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kun tɛ k'an lebu k'an madiba donc ni o bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen fana a bɛ nɔgɔya. D'accord. Ok, donc dernier point na an y'a ye Dubaï ko in kɔni kɛlen c'est à dire a kɛra fɛn dɔ ye caman jugunna yɛrɛ la surtout minnu tun taara Dubaï ka kɔrɔ k'u taara jago sira kan ou bien u taara fɛn wɛrɛ sira kan depuis nin kuma in fɔra n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye ko Dubaï dɔrɔn i b'a ye a tigi bɛ commencer ka dimi daminɛ ou bien dɔw y'a ta ka fɛnɛ ka kɛ ɲagalikɔrɔbɔ ko ye mɔgɔ tɔw la fɛn fɛn kun taara Dubaï ka tɛmɛ a fɔ karisa kun taara Dubaï est-ce que a kun ma taa bodun de la yen nɔ donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ka se k'a bɛɛ lajɛlen lafiya nin ko in na. Point fila don ni i b'a dɔn k'a fɔ ke e taara Dubaï ki effectivement ke e ye nin wale in kɛ il est important i k'i confier i k'i décharger parce que information de don a b'i kɔnɔ donc déjà e y'a kɛ fɔlɔ la i tun y'a normaliser a kun ma kɛ phénomène jugu ye i b'a ye i tun bɛ ka i ka vie kɛ n'a ye mais une fois ne a kɛra hali ni mɔgɔ t'a kalama au fond de toi i b'a ye k'a fɔ i tɛ se ka vie basigi kɔnɔna na parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e ni hakili cɛ e ye min kɛ donc fɛn min ka jugu adamaden ma o ye a kɛlen don ka fɛn mara a kunkolo kɔnɔ ni a kɛra ko négatif ye mais a ta ka se k'a bɔ donc o bɛ kɛ wale hali a tigi bɛ dankari kɛ a ka hadamadenya la donc n'i b'a dɔn k'a fɔ e y'a wale kɛ e ka se k'i confier pour que a wale in ka se ka kɛ passé i ka vie la nka kana ni bali ka diɲɛlatigɛ la mais i b'a ye k'a fɔ n'i y'a garder fana à chaque fois a bɛ kɛ stress n'i ma janto a bɛ kɛ dépression ye ma ni don min n'a déclenché la a bɛ jouer hakili yɛrɛ kan a bɛ jouer hakili kan donc e tɛ se ka lafiya parce que i b'a dɔn k'a fɔ i y'a kɛ donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u m'a kɛ u ka vie ni conscience tranquille société ka appréciation o tɛ ban o yɛrɛ de ye psychologie nafa ye parce que regard négatif bɛ société la regard positif bɛ société la mais discours kɛra e tɛ ka se k'a dégerer hali bi a tɛ ka ban ce qui veut dire que hali ni e ma taa banagatɔ ka ma ta k'e ɲɛda la fɛn dɔ kɛra e ɲɛda la min fana bɛ yen qui n'est pas normal donc il est important i ka se k'i confier pour que k'i décharger i ka se ka i ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ. D'accord, ok Dawuda hakili la faamuya sɔrɔla nin na mɔgɔ minnu fana bɛ k'a lamɛn donc bɛɛ ye faamuya sɔrɔ an y'o de fɔ n ko a ye hakili dɔgɔtɔrɔ ye donc ni hakili ko problème nana fɛn fɛn bɛ société kɔnɔna na hakili la ni mɔgɔ minnu ye aw ye baro kɛ a bɛ kɛ sababu ye u b'a dɔn u kan ka min kɛ u k'a dɔn u kan ka taa fan minnu fɛ u kan ka fura minnu sɔrɔ fɛnɛ dans l'avenir ayiwa o b'a to an bɛ don an ka sujet filanan kɔnɔna na o fɛnɛ kelen bɛ ko ye bi na kosɛbɛ Mali kɔnɔna na ni o ye nɛnijugu ye bɔlɔlɔ sanfɛ donc phénomène dɔ nalen don sisan n'an b'a fɔ ma ko vidéomania donc dɔw bɛ segin ka téléphone ta ka vidéo kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔninfin dɔ buruja hadamaden ɲɔgɔn donc burujali yɛrɛ sisan o a dɔgɔya la bila a kɛra fa nɛni ba nɛni fo ka taa i somɔgɔw bɛɛ lajɛlen nɛni Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ yan mais kɔsa in na avec le procureur de la commune 4 caman commencera k'a nɔgɔya mais malien minnu sigilen bɛ extérieur la halisa olu ta kɔni bolofa bɛ ka fara olu ta kan malien caman bɛ a bɛ extérieur la donc i b'a sɔrɔ u bɛ vidéo kɛ u bɛ fa nɛni ba nɛniw kɛ u bɛ i somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ta u b'a bɛɛ lajɛlen nɛni kelen kelen parce que e ye kuma fɔ minnu olu hakilina ma kɛ kelen ayiwa nin ko in fɛnɛ hali ka nin ye cogo di.
i b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ fɛn adamaden ka bonya sigilen don mara kan mɔgɔ min bɛ yen ni a ma se ka a yɛrɛ ka mara matarafa parce que an b'a dɔn k'a fɔ ni den kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔ n'a bangera bangebaaw bɛ mara de d'a ma u b'a fɔ i kana nin kɛ i kana nin kɛ i ka mɔgɔw bonya ka da u siw kan ka da nin kan hali n'i bɛ tiɲɛ fɔ i b'a fɔ cogoya min na an ka tabiyaw la o dɔnnen don mɔgɔkɔrɔba ye o t'a yira k'a fɔ tiɲɛ denmisɛnnin tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔkɔrɔba i b'a fɔ a ye fɔcogo b'a la fɔcogo de b'a la o ka kan o ka dɔn mɔgɔ ma se k'a ka mara yɛrɛ mara o tɛ se ka bɔ ka mara wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mara respecte a problème bɛ o niveau de la i b'a ye k'a fɔ fana n'i ye a neni ninnu lajɛ raison pour laquelle sisan n'i y'a jateminɛ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ surtout Facebook n'i ye neni kɛ i bɛ sanctionné ni ye kuma dɔ fɔ i bɛ sanctionné parce que an fɛn fɛn bɛ yen ni profil b'an bolo a kɛra réseaux sociaux ninnu fɛn fɛn bɔlɔlɔ ninnu fɛn fɛn kan a b'an ka image de fɔ i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ yen ni a tigi tempérament chaud don a ka profil kan i b'a dɔn ko mɔgɔ min don ko a tigi se a dusu la fana a ka profil kan i b'a dɔn il suffit dɔrɔn a ka fɛn dɔ bila e ka kuma mɔgɔ sugu min i b'a dɔn mɔgɔ minnu fana don mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a ye k'a fɔ hali n'a tigi da ka girin kuma dɔw fɔli ma i b'a ye k'a fɔ i b'a dɔn a ka bɔlɔlɔ sanfɛla la donc an ka profil bɛ an ka quotidien de refléter o y'an ka quotidien de donc a bɛ mara ko fɔ mais a mara la du sen b'a la mais bɔlɔlɔ ninnu gestion o tɛ duw bolo o bɛ jamana de bolo donc n b'a dɔn k'a fɔ hali Mali kɔnɔ autorités bɛ yen minnu bɛ yen régulation kama aw bɛ kunnafoni kɔnɔna na donc mais waati dɔ la mɔgɔw bɛ u to yen u ka kuma ka da u ka intérêt personnel kan u b'u to yen u bɛ kabila dɔw ɲini u b'u to yen u bɛ groupe dɔw ɲini ka da u ka intérêt kan u tɛ sanction di jamana fana ye marakɛla de ye jamana ye marakɛla de ye du b'a ta kɛ n'i bɔra jamana ye marakɛlaba de ye jamana ka mara ye jumɛn a kan ka exemple de di n'i ye ɲuman kɛ a b'i récompenser o de la médaille bɛ di mɔgɔw ma an bɛ keleya an b'a fɔ an bɛ kɛ karisa ɲɔgɔn mais i b'a ye k'a fɔ bi hali vidéo kɛla ninnu dɔw u bɛ ta u bɛ bila jɔyɔrɔbaw la u bɛ ta médaille bɛ d'u ma u bɛ ka jamana valeur de jigin parce que an dɔgɔnin n'an den ninnu fana bɛ yen olu fana u b'u ban fɛn bɛɛ ma u b'u ban kuma min bɛ f'u ɲɛna so kɔnɔna na u faw u masaw bɛ kuma minnu f'u ɲɛna so kɔnɔna na aw kana nin kɛ nin ma ɲi aw kana na mɔgɔ dɔgɔya dɔgɔyali ma ɲi n'olu ɲɛ b'a la ninkɛla bɛ ka san sɔrɔ jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ hali jamana éducation a b'a bɛɛ tiɲɛ jamana valeur a b'a bɔ a la donc o ye fɛn minnu kan ka jɔ o ye fɛn hali ni ne gindo b'a dɔn k'a fɔ an ka intérêt b'a la an kan ka fɔ ayi an ka nɛni bɔ a la parce que bi dɔw bɛ yen u b'u ka jabara kɔrɔ u bɛ k'e lajɛ u bɛ fɛ ka kɛ journaliste ye ou bien présentateur ye i b'a fɔ e ɲɔgɔn na e ye modèle de olu bolo donc ni e ye modèle ye olu bolo ni e ye modèle ɲɛnama ye e kan ka récompenser de pour que e ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ mais n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ nɛnikɛla de bɛ ka récompenser n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ n'a bɛ mɔgɔw masa de buruja n'o de bɛ ka récompenser munna an bɛ ɲuman kɛ donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ société mentalité bɛɛ de tiɲɛ bon n'an m'an janto a bɛ hali kabilaw kɔ don ɲɔgɔn na jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ siyakokɛlaw wulila cogoya min na jamanaw wɛrɛw kɔnɔna na a bɛ daminɛ tan de porte dɔ bɛ bɔ ou bien voie dɔ bɛ bɔ a bɛ dɔ buruja a bɛ dɔ layɛlɛ a bɛ dɔ buruja a bɛ dɔ layɛlɛ donc o bɛ haine de cultiver an na a bɛ haine de don an kɔnɔna na donc ni haine installé la an b'a di de génération en génération dès un moment donné fo société bɛna a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na donc a bɛ mara ko fɔ donc an hakili to mara la mais i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka jigin mɔgɔ bɛ bɔ ouvertement ka mɔgɔ neni tan ka mɔgɔw buruja tan jigin a tigi ka fɛn na i ka taa ka amnésie kɛ i b'a ye k'a fɔ a ka antécédent kɔnɔna na depuis yen ni marabaliya i b'a ye a kɔnɔna na d'accord a tɛna don kelen ok mais Dawuda Gindo min fɛnɛ bɛ ka an daba laban i y'a fɔ c'est vrai mara ko bɛ a la donc ni mara ma ɲɛ donc i b'a yira bɛɛ la kan
donc o de ye réseaux sociaux ko in yɛrɛ sira ye mais min fɛnɛ bɛ k'an daba la ban n'a fɔ minnu ka mara kɛ actuellement n'o ye autorité ye i b'a sɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko bɛ ka autorité de dɛmɛ donc u bɛ dɔw neni ka sɔrɔ u b'u ka baara yɛrɛ de kɛ u ma dɔwɛrɛ k'u ka baara kɛ ala ye misaliya ta sisan CNT kɔnɔna interpellation min kɛra an y'a ye an ka conseil dɔ bɛ yen n'o ye Nusar ye a tile 2 ni sɛbɛkɔrɔ neni na u y'a neni fo ka don a somɔgɔw ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen na bon a kɛra alors que ale ka rôle de ye ka se ka jamana marabagaw contrôler baara min kɛra ka bilan kɛ bon an y'a ye a kɛra a bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye CNT an b'olu ka communiqué mɛn k'a k'o condamné wa an y'a ye fɛnɛ gouvernement fɛnɛ ma se ka misaliya di k'a fɔ a y'a min kɛ a y'a ka baara de kɛ nin a kana a neni bon o bɛ se ka faamuya cogo di jamana yɛrɛ kɔnɔna na comme i ye nin cas clair ye nin kɛra an bɛɛ ɲɛna tout récemment d'abord Nusar an b'a fo parce que sifin don mɔgɔw bɛ min dogo salon kɔnɔna na mɔgɔw ye kuma min dogo gɛrɛnw na a sera ka courage sɔrɔ ka a kan kɔrɔta n'o ye k'a fɔ jamana marabagaw ɲɛna je crois bien o y'a ka rôle ye o personnalité sugu ye il est fort le caractère a ka personne a fɔrɔlen don sera ka courage sɔrɔ k'o fɔ o fanga tɛ bɛɛ la et en plus fana n y'a ye k'a fɔ effectivement mɔgɔ caman ye a masaw neni a ye preuve de grandeur yira a ma bɔ a ma jusqu'à preuve de contraire ne kɔni m'a ye k'a bɔra ka taa sara mɔgɔ la ou ka mɔgɔ dala minɛ i b'a ye k'a fɔ depuis yen i bɛ mɔgɔw maralen ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni mara taara ka to i b'u dɔn ka bɔ groupe kelen na adamaden ye fɛn dɔ ye waati dɔ la a b'a ka intérêt dɔrɔn de ye a b'a ka intérêt ye ka sɔrɔ ka dɔn ka fɔ hali ni mɔgɔ dɔw b'ale kɔ a n'ale yɛrɛ n'u tɛ tiɲɛ kan ou bien n'u bɛ ka taa sira min fɛ ni a man ɲi mais n'a b'ale ka intérêt protéger waati dɔ la a b'a daminɛ a kan o de ka jugu o de ka jugu min kɛra CNT la bɛɛ y'i ka rôle le jouer Nusar y'a hakilina fɔ dɔnni y'a hakilina fɔ je crois bien a ye droit de réponse yɛrɛ sɔrɔ a ka ɲininkali kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ ka o neni o kɔfɛ a bilala baara min na a bɛ sara baara min kama mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ o kɔfɛ k'a neni autorité u m'a condamné u ma communiqué kɛ u ma foyi kɛ or pourtant a dun fɔra ka fɔ olu nɔfɛ mɔgɔw don o ye fili ye fili min bɛ jamana kɔnɔdenw kɔ dun ɲɔgɔn na o ye fɛn min tɛ fɛn kɛta ye o tɛ fɛn ye sifinnakaw kan ka encourager fɛn min na parce que ne b'a fɔ n'i y'a ye a mɔgɔ ninnu mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 a mɔgɔ 9 ye sifin ye i bɛ taa sɔrɔ hali ni mɔgɔkɔrɔba min b'a la a tigi sigilen tɛ Mali kɔnɔ a bɛ sɔrɔ jamana kɔfɛ donc a fɛn min kan ka jɔ a kan ka dabila mara kan ka segin so jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ n'i ka baara kɛta de don mais pour moi a ka fɔ ko dɔ bɛ ka ne gindo dɛmɛ neni na dɔ bɛ ka ne gindo dɛmɛ nkalon kan ne yɛrɛ b'a dɔn en plus fana a tigi bɛ k'a bɔ bɛɛ da la ni n man janto n tɛ kɛ modèle société bolo n tɛ kɛ modèle yɛrɛ n kabila bolo donc a bɛ se ka hali n ka éducation tiɲɛ a bɛ jamana éducation tiɲɛ parce que bi i ye mɔgɔ minnu fɔ jamana in ɲɛ jɔyɔrɔ an ɲɛ jɔyɔrɔ olu de parce que olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye. D'accord. Ayiwa Dawuda Gindo ayiwa kabini lawale an kɔni an ka jamana dɔnnen don ko danbe jamana don an ka danbe ye maloya jamana don an ka danbe ye saamɛ jamana ye mais donc an kun tɛ se ka hali ɲɛ jɔ i kɔrɔma ɲɔgɔn ɲɛ la kuma tɛ ka se nɛni ma bon n'a ye o ko min ka kɛ sisan nɔ comme an ko Mali kura kɔrɔlen minnu kɛra ko an ka tɛmɛ o kan donc an ka na ni kura wɛrɛ ye pour que an bɛ se ka base kuraw don ayiwa ni ko ninnu minnu filɛ nin ye an bɛ se ka ninnu gérer cogo di walasa Mali kura min fɔra a ka kɛ sɔrɔfɛn ye. Mali kura ne bɛ n ka analyse de en tant que psychologue Mali kura tɛ fɛn ye an bɛ fɛn min sɔrɔ ɲɔgɔn buruja la Mali kura tɛ fɛn ye an bɛ fɛn min sɔrɔ an da la parce que ni an b'a mɛn Mali kɔrɔ an kun bɛ kuma an da de la an kun bɛ ɲɔgɔn buruja de an kun kɛlen don ka dɔw écarter an kun kɛlen don ka ɲina dɔw kɔ an kun ma ba don dɔw la donc pour que an ka se ka Mali kura sɔrɔ ni bɔra ka nin point kelen fɛn fɛn fɔ fo an ka toucher nin bɛɛ la an ka toucher nin na cogo di fo kayikaw k'a dɔn ka fɔ ni problème wulila Segu Segukaw Kawikaw an bɛɛ ye maliyɛn de
ni sekubaw bɛ ka gɛlɛya traverser fo a gɛlɛya kayikaw ka sentir f'u ka discours la u k'a dɔn k'a fɔ effectivement an balima minnu bɛ segu maliyɛnw de don comme anw an b'u ka gɛlɛya an b'a partager tant que an ma se k'o lili don maliyɛn denw an yɛrɛ damaw ɲɔgɔn cɛ an mago bɛ mali kura la min an t'o sɔrɔ n'i ye nation fɛn fɛn lajɛ bi ni u développelen don i b'a ye k'a fɔ nin coin x hali n'o y'a sɔrɔ den kelen denmisɛnnin kelen san 2 n'o y'a sɔrɔ o sen o banana i b'a ye k'a fɔ n'i taara coin y la o dugulamɔgɔ bɛɛ b'o partager donc o partage tɛ kɛ ni da ye o partage tɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen certes hali n'a tiɲɛna u bolo an ko olu bɛɛ sen bɔ a la parce que o tɛ solution ye ne b'o jate ni revanche de point de vue psychologique o ye revanche de tasara o kɛla fɔ tasara de donc aw tiɲɛna aw bolo bi anw de bɛ yen an b'aw bɔ a la o revanche ye o ye hali bi e ma ɲina fɛn dɔ kɔ donc pour que an dun ka mali kura sɔrɔ fo an ka yafa ɲɔgɔn ma pour que an ka mali kura sɔrɔ fo tiɲɛ justice mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ kunun mɔgɔ minnu b'a la bi n'u ye tiɲɛni fana kɛ kunun fo an ka justice établie je ne pardon bɛ na parce que pardon ye fɛn ye dialogue ye fɛn ye tolérance ye fɛn ye a tɛna a tɛ da la a bɛ dusukun la hali n'i y'a fɔ da la i b'a dɔn u b'a fɔ ko souvent ko la parole est l'expression de nos idées mali kura i b'a ye a bɛ mɔgɔ minnu da ka caya sisan i b'a ye k'a fɔ hali bi haine dɔ bɛ u la o haine u b'a manifester n'u b'a manifester geste la e tɛ se ka ne bɔ maliyɛnya la o ne tɛ se k'e bɔ maliyɛnya la donc an bɛɛ de ye maliyɛn donc mali kura tɛ taa n'an bɛɛ ma jɛ ka kuma arankini min banna an ko o bila an ka se ka dɔn lajɛ an k'an tɛgɛ d'a ma ka sɔrɔ hali ni kunun ni an b'a dɔn k'a fɔ a ye gɛlɛya kɛ o ye fɛn n'an m'o kɛ an tɛ se ka mali kura sɔrɔ et surtout éducation côté o la waati caman ne b'a fɔ n ka débat la tant que denmisɛnninw bɛ hali différence dɔn u ka tenni na jamana kelen kɔnɔ ka taa école la i b'a ye k'a fɔ problème bɛ yen e bɛ se k'i den bila école privée la y a pas de problème a ka ɲi ni o y'a sɔrɔ o se b'i ye parce que a fɔra se ne bɛ se k'a don public la mais depuis denmisɛnninw tatɔ école la u fitinin i b'a ye k'a fɔ hali denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn indexer u tatɔ école la donc o ye fɛn fana ye pour moi pour que an ka société reconstruction kɛ olu ye fɛn ye an kan k'olu réforme de kɛ privé ka ɲi a bɛ se ka taa mais il faut pas que depuis u si fitinin u ka différence dɔ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni injustice sociale donc hali u kɔrɔbatɔ a bɛ haine de cultiver écart tɔ bɛ bonya ka taa fɛ d'accord Dawuda an kɔni an sera an ka jɛmukan kuncɛma yɔrɔ ma ka ban an y'a fɔ ten nin kɔni vraiment kelen bɛ fɛn ye a ye mɔgɔ caman traumatiser a ka di mɔgɔ caman ye k'u hakilina di jamana yɛrɛ kan u bɛ siran u b'u daji hali an bɛ mɔgɔ caman invité k'u ka na an ka baro kɛ jamana kan i b'a ye u bɛ siran donc maa min bɛ wele ka na ka se ka na hakilina di vraiment o ye baara ye maa bɛ fɔ baara min na donc a b'a to an bɛ kuma kuncɛ kuma di ma walasa an ka jɛmukan kuncɛ. Merci beaucoup et n bɛ min fɔ kuma kɔnɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan nin y'a filanan ye an sifinw waati caman an bɛ nɛgɛ an bɛ bila ko caman na an ka hakili jigin an ka maraw la an ka hakili jigin an ka kɔrɔlen na an ka hakili jigin an tagabolo la a bɛ fɔ hɔrɔnya da dɔrɔn tɛ a bɛ dɔn hali kɛwale la donc o ye wale min ni an kana to an sifinw o valeur ka taa k'an to parce que anw de ye sini nin ye jamana ye maakɔrɔbaw ye ni an ka bi ma ɲa sini n'an kɔrɔbayara an denw an tɛ se ka misaliya foyi d'u ma parce que an yɛrɛ ma ɲuman kɛ an bɛ se ka hakilina fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka sɔrɔ an ma mɔgɔ dɔgɔya an ma mɔgɔ ba jigin o ye wele min bila ka taa sifinnakaw ma o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka a basigi jamana ɲɛmɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma hali bi an jamana kɔnɔdenw fana ala ka sabali da an ma o de la jamana in bɛ se ka san sɔrɔ Mali bɔra yɔrɔ jan Oron TV fana bɛ aw fo kosɛbɛ n y'a ye fana komi
studio fana a jarilen don o ye fɛn min bɛ fo donc loi 052 donc Orange TV y'o bonya c'est respecté ici donc c'est respecté ici vraiment aw bɛɛ fo ani ce a ka wele la d'accord Dawuda Gindo donc an ka foli b'i ye donc ka sɔn ka na hakilina di an ma jamana kunkan kow kan donc o ye baara ye mais a bɛ fo baara min na vraiment merci surtout aw psychologue o y'a sɔrɔ man di waati dɔw la donc voilà donc an b'i fo kosɛbɛ donc a tila ka foli di an lamɛnbaw ni an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bi ani Dawuda Gindo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale ye psychologue ye organisation mondiale de psychologie donc ale ye o ma ye voilà donc malien de psychologie ale ye o ma ye an kumana fɛn belebeleba fila kan min bɛ jamana yɛrɛ kunkan bi kɔnɔna na fɔlɔ kun kɛra Dubaï ko ye parce que an y'a mɛn k'a fɔ réseau dɔ bɛ Dubaï réseau min bɛ ka lagosi ta kosɛbɛ k'a ɲɛsin adamadenya yɛrɛ ma donc o ye fɛn ye maa kan ka kuma fɛn min kan mun de nana n'a ye fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la o kɛra Dawuda ka hakili jagabɔ ye o kɔfɛ fɛn filanan min bɛ yen n'a b'an ka jamana fɛnɛ kɔnɔ yan ni o ye ɲɔgɔn buruja ye ɲɔgɔn fa nɛnɛ ɲɔgɔn ba nɛnɛ ale ni ɲɔgɔn kabila nɛnɛ réseau sanfɛ mun de ye a se an ma alors que an dun b'a dɔn an ka Mali a fɔra ko an ye danbe jamana de ye an ye hinɛ ɲɔgɔnna jamana ye wa maloya jamana don ka tila k'a ye an bɛ sigi bɛɛ da kan ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn baw nɛni mun de y'a o fɛnɛ se anw ma an kan ka se ka fura jumɛn sɔrɔ a la Dawuda Gindo ye hakili jagabɛ kɛ o kan an ka foli bɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma équipe technique la n'o ye an ka régie ye Fatumata Aja Jakite ale tun bɛ régie la ka laban ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam